Right guys, akong mga manok nagbalhibo na sila tanan. Halo halo, halo halo. Agoy. Pagdagko na mo mayo. Ha. Pagdagko na mo ha. Ha. Pagdagko na mo dayon ha. Halo. Kuan pa na siya guys. 12 days pag gikan sa pagpalit na kuan nila. 12 days. Ingani na siya kadagko. Oh. Chik 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 chik. Chik 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 chik. Chik 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 chik. 12 days. Naghangak-hangak sila.